हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रदीप प्रमिला लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स आसतु आम बुली जा जंगल आड़े काठ आनिया पाई। तो देखंतु हमर ये जंगल को आसछन्ती काठ आनिया पाई। देखंतु ये दी जण कौन कहतुले एबे को तो देखंतु ये दी कौन सीक्रेट कथा होतले मते डाकी कहतले मु जेमती कैमराटा ऑन कली सेडू सी होची बंद कर दउचंती। देख कौन कहतुले को एथरा केमिति चलची। हाँ देख ना किए चलची कहतुले माउसी कहछे जे हाँ से नानी कहछी हाँ हाँ कौन तेने गीतटा बाजी तोर कैट वर्क चली कौन गीतटा दी आलो मो रील्स वाली तोर कैट वर्क चली सिस्टर सीदेवी ओह रुआ पागल तो मारी खाई और रत पागल किसको तो स्त्री उड़ी गला पागल आई है ट्यूब ओह आई उड़ी गला रुद्र आई लव यू रुद्र केला आई लव यू ओहो ए बा मो समुद्री सासु ना समुद्र सासु के आइছে सासु ना समुद्र पागल वीडियो जदी देखु तो वो से वीडियो बाटे दिटा कन्न भुलिया बजे दउ तो छाड़ देला पाइबो जे मत बजेबो तो छाड़ देला से रुद्र को लव कला रुद्र बिना मु बंची बार तो कहला पागल आई हेट यू पागल आई हेट यू आई लव यू कोन ए गुटा कॉमेडी थिला जने कोनते कौन थिलो ए जो लिली रे मोर कथिलु ना आई लव कहलो आई लव यू आई लव यू सही हो या कहू बंतराम काट ने जाओ तो देखो ये होचंती पूरा जंगल को आसी जाइछंती। हमर जंगल होची एटा बिलर जंगल हमें काठ गाड़िया लोक काठ गाड़ी मन गैस जाई काठ ना बीड़ा बांधी ना मते टाकी दे थांती आ गुस्सा तो नदी ना तो पेलम तो हाय जो पानी टाणी बांध दउन काइले माछ वाला कहथुन जे गला बे माछ गला के चहळ कर मु बा माछ मु कहले थिया नानी मते याड पठला हाइड जाई बोली मु से दे छोटी छोटी होची चल आई जा ये दो होची ना अरे ये चुप्पा छोड़े थांती के कहला मम्मी अब सही में खाते और एटा देखो पुन भाजे खाइमे एटा छी खाती जानना ना से खाती हेडा पा मु भाजी में देखू खाइमे मु भाजी ना खाबे ना मु खाइ म सार खाबे ना बढ़िया लागी बड़े ना तो कौन वाला खाइबू खाते मु खाइमे ना खांती नहीं पक्के जोड़ चुप्पा तो छोड़े रे ना
ଏଇ ପୋଟି ମାନେ ଆଜି ବଡ଼ ମାଛ ବନେଇବାର ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଗୋଟେ ମାଛ କଣ ଆଣିଲୁ? ବଡ଼ ମାଛ ବନେଇବାର ଫାଷ୍ଟ ନା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ନା ମମ୍ମି ତୁ ଗଡ଼ିଆକୁ ଯାଇଥିଲୁ? ମଟନ ଆଣୁନି। କବେ ମୁଁ ଯିବି। ସେଠି ଘରେ ଚାଉଳ କରୁନୁ ଯାଇକି। ତୁ ନାଇଲୁନି ମତେ। ଆଜି ଗଡ଼ିଆରେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ଚାଲି ଆମେ ଯିବା। ଏବେ ରୋଟି ବାଟିବି। ତ ଆଇ ଡାକୁଛି। ରୋଟି ତମର ବି ମାଛ ବାଟିବି। ରଖିଛନ୍ତି, ଯାଉନ ଦେଖିବୁ। ତ ଆଇ ଡାକୁଛି, ମାଛ ଭାଜୁଛି ଦେଖ। ମାନେ ବଡ଼ ମାଛ କେବେ ବି ମାନେ କେଳେଇ ନଥିଲି ଆଗରୁ। ଛୋଟ ମାଛ କେଳେଇଥିଲି। ବଡ଼ ମାଛ ଖାଇବାର ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ତ ଆସୁନି, ତ ଦେଖାଯାଉ ମୁଁ ଦେଖିବା କେତେବେଳେ କରି ସାରୁଛି। ସବୁବେଳେ ମା କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ମାଛ ବାଲା ଆସିଲେ ବି ସେ କାଟିକି ଦେଇକି ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ କାଟିକି ଦେଲାନି। ମାଛ ବାଲା ତାକି ଦବ ଯେ ରକ୍ତ ବିହନ ଅଛି ନା? देखो कोणता ता येता भारी रे ଦେଖାଯାଉଛି। हेता गांडीटा କାଟୁନି ଦେଖିଆ। କାଟି ଛଡ଼େଇ ଧରିନି ଆପଣ ମୁଁ ଛଡ଼େଇ କରିନି ରହିଯାଉଛି। एबे कटा तो मुंह तो कमल भांगुचु ସେଇଟା ଖାଇବୁ ना से मुंह तो भांगी खान तो गुरुवार माछ आनलु गड़िया को जाइतलु मटन आलुनी मु देखिबी माछ पुनी छत्तारे धरिबे जा जीवु ମାନେ ଜାନି ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ ଆଣିବୁ। तू छत्तारे पुनी धरबे देखिबु ମାଛରେ ଯାଉଛି। ମାଛ ଧରି ପାରୁନି। अरे गुट्टे କିଲେ ला गड़िया जाइतले किलो ହଁ ତମେ କୁଆ ଯାଇଥିଲୁ? गुट्टे नानुनी हम बोल ଗଡ଼ିଆରେ ଡେଉଁଥିଲେ ଆମେ ଧରିକି ଆଣିଲୁ। तलता पाटी आंतनी ମରିଗଲା ଆଉ ଆଁ କରିବ। कभी आती आती छुरी जीवा ଆଖି ଖୋଲିଛି ଯେ ଏଟା ଅନେଇକି ए रोट्टो बाची पूरा रोट्टो मारलागा ए रोट्टो ଆମ ବିହନ ए ଅଛି ଭିତରେ ବିହନଟା ଆମର ବିହନ बेंटा बियोंटा बियोंटा ମୁଁ କାନରେ ରଖିଦେବୁ। मु पीबी ବିହନଟା ଆଗେ ଖୋଲୁନୁ। ବିହନଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୋଳେଇ କାଟିଦଉନୁ। ଆମର ବିହନ ନାହିଁ। ଏଟା ବା ଗଳି ପଇଲା ବିହନଟା। এইটা পুরা বিহনটা এটা। আরে সেই খোলটা কাট দউনা আগে ফাঁকা হয়ে বিহনটা কাটে। କାଢି ଶିଖିଆ ନାହିଁ କାଢୁଛି। अंडा तो बाजा अंडा कोडा यही तब जाकी अंडा ता अंडा कोडा कोडा यही तब जाने न रे बैठा उनकी अंडा আর 200 বিহন ভালো। अंडा दा আমার এটা দেই গলা যে খালটা দিয়া না বিহন নাই কেন अंडा बे ना बियंटा बियंटा इटा मम्मी मटन आलू न गरियागु मटन आलू କଥା କହୁଛୁ। मटन आलू न गरियागु मम्मी पूरी छत्तारे माछ धरबे नब मम्मी मटन गरिया न आलू ସେ ଗଢିଆ କଣ ପାଇଁ ଯିବୁ କି ତୁ? मु जिबी ना तू आउ ते जा माछानु आउ ते जा माछानु जा आउ ते जा ସେ माछ ଗଡ଼ିଆକୁ ଯାଇନି, ମାଛ ବାଲା ଆସିଥିଲା। जा माछानु ମାଛ କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ? ଏଟା ମାଛ ବାଲା ଆସିଥିଲା ଘରକୁ। ଘରକୁ
ଘରକୁ ମାଛ ବାଲା ଆସିଥିଲା। ଆସିଥିଲାନି ଗଡ଼ିଆ ଯା ଆଉ ଜାଣିବୁ। ଅଛି এইটা কোনটা এইটা পুঁটি এইটা কোনটা সেটা তা পুঁটি তা অଣ୍ଡা। সব ଛୁଆ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଆଣିବୁରା ହେଲେ ମାମି ହାଇଟା ଯେ ଫଟେଇ ଦେଖେନି ତା ଭିତରେ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି? ଛୁଆ ଥିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ବିହନରୁ ଛୁଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ବିହନରେ କ'ଣ ହାଇଟା ଲୁଗା ଭିତରେ କୋনଟା ଗଳିଗଲା। তে রাঞ্চুটা দেইটা দা মুন্ডটা জানে দেই দেব মিয়া মুন্ডটা সেন্টার করে দুলা ପନିକି ତ ହଉନି। ହେଲା ହେଇଗଲା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା। ମାନେ ମାଛ ବନେଇଥିଲି ଆଗରୁ, ଛୋଟ ମାଛ ବନେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବଡ଼ ମାଛ କେବେ ବନେଇନଥିଲି। ପୁଣି ବିହନ ଥିଲା ବାଲା ମାଛ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ। ତ ଏତିକି ସମୟ ମୋତେ ଲାଗିଲା। ଆଉ କିଏ ବନେଇଲା ବାଲା ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ 3-4ଟା ଖଣ୍ଡେ ବନେଇ ସାରନ୍ତେ। ତ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମାଛ ଭଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେଇଛୁ। ଏତିକି ମାଛ ମୁଁ ଭାଜି ସାରିଲିଣି। ଆଉ ଏତିକି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏତିକି ରଖିଛି। ଏତିକି ଅଛି ବିହନ, ତାକୁ ବେସନ ପକେଇକି ବରା ଛଣାଯିବ। କ'ଣ କହୁଛି ସାରା କେମିତି କଲେ ଖାଇବୁ, ଦେଖିବୁ କେମିତି ଖାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବିହନ, ଏଥିରେ ମୁଁ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଆଉ ପିଆଜ କାଟିକି ଦେଇଦେବି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ବେସନ ଆଡ଼୍ କରିନେବି। ତାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭାବରେ ପୁରା ମିକ୍ସ କରିଦେବି। ବିହନକୁ, ମାଛ ବିହନକୁ ଥରେ ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। तो फिर देखो बिहन गुड़ाक एमती छोट छोट करके छाणी नौचे। तो फिर से माछ बिहन गुड़ाक भाजी नौचे एमती छोट छोट करके।
ତାକୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ହେଉଛି ଆମର ବେସନ ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ଭାଜି ନେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରୋଷେଇ ସବୁ ସରିଗଲା। ବାପ ପୁଅ ବସିକି ସବୁ ଖାଇଲେଣି। ମୋତେ କେହି ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ସେସବୁ ଆଗର ଆଗର ଖାଇଦେଲେଣି। କେମିତି ହେଇଛି ଟିକେ କହୁନ ଟିକେ କେମିତି ହେଇଛି? ଆଁ ଭଲ ହେଇଛି। ତମେ କ'ଣ କହିଲ? ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ନା ଆଉ ବିହାନଟା ଖାଇବା ଦେଇଛି ଥାଳିଆରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଯେ ପିସି ଖାଉନ। ତମେ ଏପଟୁ ଏକୁଟିଆ ରଖିଦେଲେ କ'ଣ? ତା ସେ ମଝିରେ ରଖୁନ, ସେ ଖାଇବ। ସେ ଭାଜୁ ତ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ। କ'ଣ ସିଆଡ଼େ ମୁହଁ କରୁଛ, ଇଆଡ଼େ ଆକ୍ସନ୍ କରୁଛ ନା କ'ଣ? ଇଏ କୋଉଠିକି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆକ୍ସନ୍? ଧନ ତମେ ହାତ ଧୋଇଛ ନା? ହାତ ଧୋଇଛ ନା? ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ପୁରା ଜଜମେଣ୍ଟ ପୁରା। ମୁଁ ଖାଇଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ତମ ଜଜମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ। ଲେମ୍ବୁ ମଞ୍ଜିଟା ଖାଇଦିଅ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେଲେଣି। ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ରଖୁନାହାନ୍ତି କିଛି, ସବୁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ବସିକି ଖାଇବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବେ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଇଏ ତ ଖାଇଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ମଉସାକୁ ଦେଖିବୁ। କୋଉ ମଉସାକୁ? ଓ ବଡା ମଉସା।